गछ सीधा देखु गोटे गछ एकर गछ अच्छी मझे जो देखा से जो घरटा पर्वत उपरे से जतन नगर से आपण मैंने देखि यूट्यूब माध्यम जे कि हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय कुमार ब्लॉग्स। तो आपण माने केमती अछंदी तो आशा करजी आपण माने बहुत बहुत भल थिबे। तो जे कि मु डुईटी जाथिल डुईटी रो आसिला परे गाधै पाधै की फ्रेश हेई की जे कि बर्तमान खाइया पई बाहरली। तो देखिबा घरे कोन अछि आज बुधवार चिकन अच्छी कि चिकन उपरा कि आइंस उपरा कोन करा जायछि। तो देखिबा चलून तू जीवा देखि काणा सिए रूप तते देला किए आँखे तोर नाच थाए दरज ए छाती सहे कहीं अजधरे हो सज भारी तू सेमिति रे दिसु लाल परी पाद मार था कला टिप मारी तू मोर नई से बारी कता खुआ। तो बर्तन आज कराई जे कि अंडा झोल अंडा को भाजी की झोल कराई। तो चलतु जीवा खाइबा। कैमेरा टी बुले दिए तो देखा जाए कि नहीं कही पारि पाखु टाणी आने। तो देखु भात को बर्तमान वन साइड करी जे कि खाइया मत सहज पड़ो आउे अंडा झोल को टे गोलेबा। देखंतु अंडा झोल को गुला है गुला गला अंडा झोल को। तो आम खाइबा आधे लाल बर्तन अंडा देखु फैंटास्टिक खाइबा। जेहेतु मांस खाऊँ खाई सारा पर हाथ धोएबी साबुन एमती नुआ साबुन कहीं मांस हो कि आ जो कौन से आप खाऊँ तो खाई सारा हाथ धोएबे तापर भलसे हाथ धोएबे साबुन रे। ये कहूँ जे कि साबुन हाथ धोएबे जो आप अन्य टाइम मुहर किसी हाथ निश्चय बाजी जाए तो तेलुआ अंशटा मुहर लगे। तो तेणुक साबुन हाथ धोवाटा ठीक खाई सारा पर जो भाई मैंने भी गरीब हो कि जी भावुव मान तो गरीब ना तो नुह साबुन के 10 टଙ୍କା गोटे साबुन हो हैंड वाश हो 20-30 टଙ୍କା देके आना रखाई थो घरे खाई सारा पर धोवा पड़े। तो बर्तमान आम खाई सारा पर जीवा आज छात उपर देखा जतन नगर आज छात उपर जतन नगर देखिए आप। तो ब्लॉग टी शेष जाए देखु आपड़ कि देखिपारे। तो बर्तमान देखिपे आपण मैंने मु गोले जो स्टाइल खाइली कम टोन थे भी घरे माने खाई हम गोले खाई माने बहुत सहज लगे आ जल्दी जल्दी भी आपण मैंने खाई देवे। तो ये थिला आज बुधवार अगस्त 13 तारिख बुधवार जे कि खाद्य अंडा को भाजी की तरकारी कराइला। तो आपण मैंने जो मैंने भल लगे कमेंट बॉक्स में निश्चय जनइबे। तो खाई सारे देखी आपण मान को ढेंकानाल जतन नगर देखिए छात उपर जूम करवा।
ଯାଇକି ଆମେ ଛାତ ଉପରୁ ଆସିଗଲି। ଆମର ସେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକି ଷ୍ଟିଲର ସିଡ଼ି ବନା ହେଇଥିଲା। ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ଖାଇ ଦେଇଛି ତ ଚାଲିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଖାଲି ବାଧ୍ୟତାରେ ଆସିବା କଥା। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ବତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ପର୍ବତରେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ହୁଏ। ତ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାରିପାଖ ଜାଗ ପର୍ବତ, ମଝିରେ ଢେଙ୍କାନାଳ। ତ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯତନ ନଗର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଗଛ ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗଛ ଏକର ଗଛ ଅଛି, ମଝିରେ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଯୋଉ ଘରଟା ପର୍ବତ ଉପରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଯତନ ନଗର। ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ କି ରାଜକୁମାର ବ୍ଲଗ୍ସ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛି ତାର ଦେଖିଥିବେ, ଯେ କି ସେଇଠି ଭୂତ ଘୋଷ୍ଟ କରି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଠିକି ଯିବା ଏବେ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ସ କରି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖ୍ୟାଲ ଜୁମ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଫାଟି ଯାଉଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶଟା କୋଉଭଳିଆ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ୱାଓ, ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 13, ଆଜି ବୁଧବାରର ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 13 ର ବୁଧବାରର ବ୍ଲଗ୍ସ। ଏହି ବ୍ଲଗ୍ସଟି ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 13 ବୁଧବାର। ଆଜି ଗୋଟେ ଡିଜେ, ଯେ କି ଆପଣ ନାଁ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ଶକ୍ତି ଡିଜେ ପାୱାରଫୁଲ ସେଟଅପ୍ ବନଉଛି ସ୍ପାଇଡର 3। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତା ଉପରେ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ସ କରିବି। ଶକ୍ତି ଡିଜେ, ଯେ କି ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି IJT ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସରାଙ୍ଗ ଭିଲେଜରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କି ଡିଜେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଅଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିକି ସେଇ ଶକ୍ତି ଡିଜେ ଉପରେ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିବି। ତ ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।